Дзер қавақ дәртсі зіндгун советун пайд бекой телеузы нумарани зар мазал марбаст ист район скула ахыр ганжы тәм ахыр заута кәс тәуірі сығы майрун авзагыл бакаст істі пайд әмзавгатам. Анкардай арвитым мабун, махицан, удын сойна арын, таман уафтатықст мацал, харинок, дора сухкын надан. Сама балык дорогай, дак ухо бантаст обу мүйзінай. Амадын ноли суэцу рухспандогай, фастам аз даханицу хозынай. Бекой телеуз литературу нархайдрадет тамин фарасыда дуынысты мазайефет сагразырд нуқавны мұқыр кута газет хурзаринам. Ой фасты яватсымыз тарах радет той ирестуны газетта ма журналта мұқыр кәнін. Мини фарасы дәртіністі мазыра вақтасы валатты разырты фетсаган бірдгунд. Счастливо одет вара. Ой фасты растысты чингу рассказы, юные патриоты, родник, с именем вождя, войны, поколения нартов, Майндарта. Бекой телеуз фертелиоз рай бурдими фарасада фарастамазда хуста ирестуны джира кавы магур захпуса жихазоры. Телеуз фетсагразыр нуқ кавы махор фазенги ими фарастадуны фарастамазда газет хурзарини. Вадай фастама раохта дуадаш чинези дарс. Виду нахсания роман Фатимай эфта чинези дар. Телеуз явац мистет имата каттай дариста цард танантай. Ирол лажзардай ахаст خورس کیزونی خدا گیره کیفیستا اما بافزشتوی انتنک فیق خوشی سالستادون کسته یواز مثل آرخاجتا و این چار رگاه بیالو مکتا نمخر كوت رازر توات صوت وچركت اما فيليتون تفون چينجم يوات صوت استر بنوتر ساخستو يرو ليتراتورة يوازن گونتر واسمستای سایو رمان تریلوگی فادیما کت خوصار یرستونه می فرصت پرف دمای می فرصت فنزای افدامست اما سگات یرستونه می فرصت پرست می فرصت فنزای مست رواقدات مخور راست سال در خاطر خورزادی ما گفتیم یه فست تدرافت آخر فست است آخر مافت نزغزنه من آسیزرد نقدی کانکریتو مکس اگر می تنگ خواست کرده سنفل تو در زورای مت در تا ملت با فلایس کرز دخسن فلتا من یه کسپاده راسو میذارم دبونو میگه کسیم سروانه نیتو افتن سون کسیم من آخر 10 سال زاگودی فسق بگوی تلیوز اکتیوونه کستا آیوادون تلماس فدزدخانه در رایگورن افزاگمارا تلماس کود آنتون چیخوف و میخائیل شولخوف الکسی تالستوی من در فشت تواس مسته پوست زرین کستایی دا اینفارماسو راخت آبون